नमस्कार बंधुगण आपण जदि दुखरे अछंती कौन से एक समस्या रे फसी जाइछंती तेबे एही वीडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। एही वीडियो माध्यम रे आपनक निजस्व जीवन विषय रे किछि एपरि कथा कहा जाइछि जहाकु आपण माने सुनिबा द्वारा आपनक समस्त समस्या दूर हेबा सहित आपनक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबो। ता सहित जो माने चाकरी क्षेत्र रे प्रयास करुथिले एवं कर्म क्षेत्र रे उत्तीर्ण हेबा पई से प्रयास करुथिले सेथिरे मध्य केबे सफलता मिलिबो से विषय रे मध्य आपण माने जानि परिबे। एवं आपण माने जदि विद्यार्थी अछंती किंबा कोनसी सरकारी चाकरी पई प्रस्तुत तेबे सही विषय मध्य आपण माने जानिबा को पाइबे। दर्शक बंधु आपण मानक सामना रे दुईटी मंदार फूल रहिछि। आपण मानकु केवल एही दुईटी फूल मध्यरु जो फूलटी आपण को आकर्षित करूछि आपण को पसंद लागुछि सही फूलटी को बाछंतु एवं सही फूलर आधार रे आमे आपण को जणाइबु आपणक निजस्व जीवन रे आगकु कौन लेखा अछि एवं आपणक अतीत किपरि थिला आपणक भविष्य रे क्यों खुशी खबर मिलिबा को जाउछि। एही समस्त विषय रे आपण माने जानिबा पई पाइबे। जेपरि आपण माने देखि पारुछंती 1 नंबर एवं 2 नंबर आपण माननकु आ 5 सेकेंड मध्य रे एही दुईटी नंबर मध्यरु जे कोनसी गोटे नंबर आपणको बाछिबाको पड़िबो। सेथिपाई आपण आपणक इष्ट देवादेवी किंबा कोनसे भी ईश्वरंकु स्मरण करी एही दुईटी नंबर मध्यरु जे कोनसे गोटे को बाछंतु। सेथिपाई आपण मानकु अनुरोध आपण माने वीडियोटी को गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे आपणक प्रिय देवादेवी नाम अवश्य लिखंतु एवं आपण माने गोटे कथा अवश्य जानि रखंतु। एही फूल रे आपण माने जे फूलटी को बाछिथिबे सही फूल रे कुहा जाइथिबा कथाटी को सुनि सारिबा परे ही एही वीडियोटी को छाड़ी पारिबे। कहिबार अर्थ हेउछि आपण माने केवल निजे बाछिथिबा फूल विषय रे जे कथा गुडी को कुहा जाउछि से सब को सुनिबे एवं एही वीडियोटी को आपण माने बहु मात्रा रे शेयर करिवे एवं आपण माने जदि दुईटी फूल विषय रे सुनिबे तेबे आपण माने द्वंद्व रे मध्य पड़ी जाई पारंती जहा द्वारा आपण माने निज जीवन रे चालुथिबा सत्यता उपरे जानि पारि नथांती। आपण माने जो फूलटी को बाछिथिबे सही फूल रे ही कहा जाउथिबा कथाटा को आपण माने सुनिबा पई चेष्टा करंतु। तेबे आपण मानक पई 5 सेकेंड रा समय रहिछि। एही 5 सेकेंड मध्य रे आपण को जे फूलटी पसंद आसीबो सही फूलटी को बाछंतु एवं आपणक अतीत भविष्यत एवं वर्तमान विषय रे आमे आपणक किछि कथा मान कहिबा को जाउछु। तेबे आसंतु जानिबा जे माने 1 नंबर संख्याटी को बा प्रथम मंदार फूलटी को बाछिछंती सेमानकर भाग्य कोन कहूछि देखंतु। आपण माने पूर्वरो जो कष्ट समस्या दे गति करुथिले वर्तमान ठारू से सब समस्या आपणक ठारू दूर हेबाको जाउछि एवं आपण माने आगामी जीवन रे बहुत उन्नति करिबाको जाउछंती। ता सहित आपण माने जदि मन रे किछि प्रश्न रखिथिले तेबे से सबरा मध्य खूब शीघ्र आपणको उत्तर मिलिबा पई जाउछि जहा द्वारा आपणकर से चिंताटी दूर हेबा सहित आपणको धन प्राप्तिर मध्य जोग बनुअछि। देखंतु आपण वर्तमान जो टंकाटी को रोजगार करूछंती से सब को आपण अन्यथा खर्च करि देउछंती जहा कि से सब आपणकर बहुत खर्च रे खर्च हो जाउछि। जेते संचय करबाको चाहिले मध्य आपण संचय करि पारु नाहंती। ता सहित आपण माने जो भी कार्य रे हाथ देउछंती सेथिरे आपणको असफलता देखिबाको मिलुथिला किंतु से सब समय वर्तमान ठारू दूर हेबाको जाउछि। एबे आपण माने जो भी नूतन कार्य रे हाथ देबे सेथिरे सफलता निश्चय प्राप्ति हेबाको जाउछि जहा द्वारा समाज रे आपण निजर ना को प्रतिष्ठान कराई परिबे एवं समाज रे बहुत ना करि परिबे। जदि भी आपणक मुंड उपरे बहुत सारा चिंता रहिथिला बहुत दायित्व रहिथिला से सबुर मध्य आपणको मुक्ति मिलिबा को जाउछि एवं आपणक समस्त कार्य शुभ मंगल हेबा सह आपणक समस्त इच्छा
ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁମାନେ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାରର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହ ଦଶା ଖରାପ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ଦଶା ଖଣ୍ଡିତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ବିତି ଯାଇଛି ସେ ସବୁକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣମାନେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ କାମକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ 1 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟି ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟାରେ ଘେରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ତା ସହିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ଓଲଟ ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣମାନେ କାହାକୁ କହି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦଶା ଚାଲୁଅଛି, ଯାହାକି ଏହା ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆଶାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଅପେକ୍ଷାର ସମୟ ଏବେ ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତାହାପରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ କଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟର ସମୟ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଖରାପ ରହିନଥାଏ। ଯେପରି ଦିନ ପରେ ରାତି ଆସେ ଏବଂ ରାତି ପରେ ଦିନ ଆସେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟର ଆଗମନ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଦେବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଛି, ପରିବାରରେ କଲହ ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୟର ଆଗମନ ହେବ। ଏହା ଥିଲା 2ଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆଧାରରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ।